نحتاجوا ان بون بريزيدان اللي ينقذ البلاد من الازمه هذه ويكون جان. En premier, c'est la sécurité du pays. Et en second lieu, il faut qu'on règle le problème تاع الشوماج مين يجبد بوتفليقه على الفيزا غادي يجيبها هنايا كاع غادي يفوتوا ليه ديرها لي جان. قرعوا بزاف صوالح هنايا الخدمه مثل كان ديبلومات واش نحوس على خدمه نحوس على بصح حنا الامكانيات ما كانش. Ces élections présidentielles ont eu lieu le 15 avril 1999. Oran comptait alors 418 000 électeurs. إذن كانوا يعتقدوا أننا ما نوصلش 75,000. فالحمد لله كان النصر. احنا دفعنا لهم بيد. خليونا نجربوا الحوار والمصالحة برا. C'est le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi qui ouvre la campagne électorale. Au programme, conférence de presse. Touchant à la réduction des impôts. Le tableau de l'économie algérienne nous donne 60% de secteur public, 40% de secteur privé. Je souhaiterais renverser la tendance. Et meeting à la salle Le Maghreb aux 3/4 rempli. هذا الشعب الجزائري إذا ما ماتش وإذا ما تهجرش وإذا ما همش راهو يعيش حالة ظلم وحالة فقر وحالة إقصاء وحالة قمع والعياذ بالله. نقدر نلخص أن الحالة اللي احنا عايشينها هي حالة الجوع والخوف. Le fils de Cheikh Béchir Taleb Ibrahimi, fondateur avec Ibn Badis de l'association des Oulémas, fut plusieurs fois ministre sous Boumediene Chadli. À 67 ans, il se présente en rassembleur de ce qui reste de la base militante du fils. Regroupés en plusieurs comités de soutien, ses partisans ont mené une campagne discrète mais efficace, ciblant les électeurs de la périphérie de la ville. À 4 km d'Oran et avec 54 000 habitants, Nejma, autrefois Shtaibo, n'est plus un quartier. Il est pratiquement devenu un village, grossi par l'arrivée des ruraux chassés par le terrorisme au cours de ces dernières années. C'est dans cet univers de bidonville, privé de tout, qu'une association de jeunes indépendants tente de mobiliser ces populations marginales pour voter. الحاج انت راك في شحال راك ساكن هنايا؟ راني في من 95 راني هنا. قبل لا تجي هنا وين كنت ساكن؟ كنت ساكن في البلديه تاعي في غريزه. ما بقاش قاعد برا دروك. كاش اللي قاعد برا. علاش كنت ساكن على برا؟ واه كنا ساكنين على برا. وكيفاش خفت من الارهاب ولا كيف؟ هو ما تخافش منهم. وري الحاجه دروك اللي راها قاعده برا. وانت غادي تفوتي؟ نفوتي واه عندك وقت باش تفوتي؟ عندي وعندي. وين غادي تفوتي؟ ان شاء الله في الكرمق. ان شاء الله في الكرمق. 11 عام وانا هنا. 11 عام 11 عام وانا في الطولة. وين كنت تسكن؟ كنت تسكن بتيلاك. انا هنا من الوهرن ماشي من بلاد واحدة أخرى. ايوا سافرينا في براريك واحد 3 سنين هما يهدموا لنا نرقدوا برا ونتغطوا الشيبانيه منا قشنا ندوروا نرقدوا في الوسط راك فاهم.
غبنونا بزاف الحكومه زعما تاع بصح حطمتنا وين نقعدوا برا الشيبانيه غراوي صغار عندها دومو عندها يومين 3 ايام قاعد راقد برا. شحال في عمرك انت شحال؟ انا عندي 19 عام. راك متزوج؟ ماشي متزوج انا سيليباتير انا عايش مع الشيبانيه ماشي خدام. شحال فينا؟ واش حرفتوا؟ حنا شحال؟ حنا 4. حرفتك حرفتي والو. الحركة الجمعوية هنا الجمعية التوعية الاجتماعية كانت متكونة من سنة 98. هذه الأحياء القصديرية اللي لاحظوها هنا بحي النجمة سبب التراكم من تحت هو سببين. السبب الأول هو الهجرة من الولايات المجاورة، لأن كما سبق وقلت هنايا متجمعة 48 ولاية. هاد الناس هادو اللي كان العدد نتاعهم في سنة 94 95 كان من 14 إلى 15 بيت قصديري، الآن راه في حوالي 154 بيت قصديري. On essaye avec l'intermédiaire de la campagne électorale présidentielle, on a essayé de motiver les gens, on a essayé de les responsabiliser, de leur dire que c'est pas un quartier qui est, malgré que c'est un quartier qui est dans l'oubli, il faut pas tomber dans le jeu, il faut se battre, il faut faire voir sa carte électorale, il faut voter. هذا السيد ما زادش خرج من الجزائر من 91 حتى هذا السيد سيمولو الحمروش n'est plus sorti de l'Algérie depuis 1991. C'est un groupe d'étudiants particulièrement dynamique qui prépare l'arrivée du candidat Mouled Hamrouch. C'est le seul Premier ministre que j'ai vu dans ma vie en train de donner la chance aux gens. Je pense qu'ils sont... Venez nombreux. Pardon? Je dis à Israël, ça c'est gentil. Il y a des copines, d'autres, là j'ai pas. لا للحقرة والتهميش ولا للبيروقراطية لا للرشوة والترشريش المعرفة والمحسوبية الشعب كله يعيش. À 56 ans, l'homme des réformes et des libertés misa tout sur la jeunesse lors de son passage à Oran, où il alla déguster le thé chez une famille de shahid au quartier populaire de Saint-Pierre. Figure emblématique de la ville d'Oran, M. Hammou, au milieu de son célèbre kiosque et entouré de ses amis, s'engage à fond dans cette campagne électorale. Hammou, كيفاش يجيبوا لك لي جورنو الصباح؟ الصباح 6 6 تاع الصباح. ويجوا لك تو لي جورنو ولا؟ كاع لي جورنو اللي يخرجوا في الجزائر راهم يجوا. كاين غير لوريزون ولا الجيري دوما اللي ما يجي دوما الجيري اللي ما يجي. يعطي الجمهوريه هذا خلص عليه الجمهوريه. هاد لي زيليكسيون هادو راك تبيع بزاف لي جورنو ولا؟ هذه هي نتاع البوط راه الجورنال يتباع، الناس راهي سانتيريس هاد الانتخابات وكاع راهم يمشيو للجزائر الصباح. واللي يحيي الحالة. يا لور. حمو كيشمها؟ شمالة. Et vous pensez que les élections vont bien se passer là, qu'il n'y aura pas de problème? Pas de fraude, rien. Rien, إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله ça va se passer très bien. الديمقراطية ومزية دولة عربية هي الدولة أول دولة عربية اللي تكون فيها الديمقراطية تاع بصح. دروك صاي ليبرال. دروك صحنا لجان، أنا مار ليبيا صاي. هذه الجمعية الوطنية للزوايا راهي دير في مبادرة في وعدة سيد سنوسي ومنها حملة للسيد الأخ عبد العزيز بوتفليقة. Annonçant l'arrivée du candidat Bouteflika, un air de fête envahit déjà la ville. Des zaouïas aux galas artistiques, en passant par les comités de femmes, les organisateurs de la campagne de Bouteflika voulurent lui donner l'aspect d'une grande fête.
à 5 minutes du centre-ville. Voici le couloir. Il s'agit de l'ex-centre de torture 406 de l'armée française. Après l'indépendance, il fut transformé en couloir pour volailles. Aujourd'hui, il sert de havre de détresse où vivent plus de 500 familles naufragées de la vie. Pour s'en sortir, ils ont constitué une association et essayent d'attirer l'attention des autorités au cours de cette campagne électorale. دينا تأسست الجمعية 8 أبريل 98. جمعنا الناس هنايا وخيروا الرئيس وخيروا الناس اللي مثلوهم. واش الحالة اللي يجي هنا تما غير مقبول، اللي ما عندها السكنة، اللي مطرديناه، الأمور اللي راهي صارية في البلاد، الأوضاع الأمنية وكل شيء. تقريبا الأغلبية هنايا تنجم تقول 60% اللي ساكنين هنا غير ولاد وهران، تيريكو، الحمري، بتيلاك. كيف تجي تسكن هنا؟ هذه القصية صرات لي أنا كنت ساكن في الحاسي. بون أنا ما على باليش كاع هذا الإرهاب. النهار الأول كي طاحوا عليا الوحدة تاع عندي. بون تقساو المرأة حطوا لها الكابوس في الراس، قالوا لها ولدك وين راه؟ قلت لهم إلا تأمنوا بالله كان هنا وخرج راح. شحال كانوا هما بزاف؟ كانوا واحد 30 واحد ولا. صح زين. كي بلعت الباب قتلوا واحد برا وواحد ضرب له في شاقو. قعدنا ايامات طاعوا لاخويا خرجوه في الليل قتلوه. اي انا ما عرفتش روحي كاع اعتصت روحي هنا. بصح خوك شا كان يخدم؟ ميليتار. واه. رئيسنا هو حمروش، هو اللي يعرفها الشعب وشغله، هو اللي رجل الإصلاحات معنا، رجل التغيير هنا معنا. Monsieur Mouloud Hamrouch fut le premier des candidats courtisant les électeurs oranais à organiser un meeting au Palais des Sports. مش انتخاب رئيس ولكن بناء جزائر جديدة، جزائر العدل، جزائر السلم. Le discours fut bref mais convaincant auprès d'une assistance peu nombreuse mais fortement motivée. Oui. Hamid Saïdani, Liberté. Oui. Bon, on sait qu'il existe déjà des prémices de fraude. Pensez-vous qu'il est possible de contrer la fraude le jour des élections, le 15 avril? Merci. Contrer la fraude, c'est un choix. Si c'est un choix qui a été fait, accepté, ce choix ne peut s'exercer qu'à travers la liberté d'expression des citoyens. La chance n'était pas du côté de M. Hossein Aïd Ahmed. Le vieux militant nationaliste et père du FFS ne foula jamais le sol oranais à cause d'un malaise cardiaque qui le cloua au lit. Il délégua cette tâche à son lieutenant Jamel Zennati pour un meeting au Palais des Sports. Meeting qui fut activement préparé par les jeunes militants du FFS d'Oran. حبيت ندد عن غياب التلفزة هنا في المهرجان هذا، وراي التلفزة على بالنا بلي التلفزة راهي صبحت لجنة مساندة لمترشح معين. M. Zennati développa les thèmes essentiels du programme du candidat Aïd Ahmed. المرة هذه الشعب ما يسكتش، لو كان يكون تصوير الشعب ما يسكتش. 95 en fait c'est quoi? C'est une dictature qui ne veut pas partir, mais qui a décidé de rester en instrumentalisant le mécanisme démocratique, c'est-à-dire il y a une élection, on va faire une élection pour élire le président de la République.
qui se doutait une seule seconde que Zerwan n'allait pas passer en 95? Qui se doutait? Quelqu'un qui a fait le consensus au sein de l'armée, donc au sein du pouvoir général. La situation en 95 n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. C'était autre chose, c'était la peur, c'était le terrorisme, donc les gens voulaient s'accrocher à quelque chose. Et là aussi, il y avait même un mécanisme qui s'est déclenché. À l'époque, là, les gens avaient peur de ne pas voter Zerwan. Mais ils voulaient voter Zerwan. Ils avaient peur de ne pas voter Zerwan. C'est un petit peu la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat. Dans la conférence de presse qu'il donna ensuite, il mit en garde contre la fraude électorale. Pour qu'il ne peut pas y avoir de changement. استعملت التزوير في 95 في 96 وفي 97 مرتين في التشريعيات والمحليات. لكن المرة هذه احنا نتمنى باللي ما يغامروش بمستقبل الشعب، لأن المرة هذه الشعب ما راح يسكت. تحبوا فيز وتروحوا لباريس، فوتوا على عبد العزيز راجل داير كيلو لا رشوة لا سرقة. M. Abdelaziz Bouteflika voulait clôturer sa campagne électorale en apothéose, et c'est ce qu'il a fait le dernier jour de la campagne électorale à Oran. Les 12 000 places du Palais des Sports se révélèrent insuffisantes pour contenir tout ce flot humain. C'est en véritable chef d'État et en présence de tout ce que la ville comptait comme autorité que le candidat Bouteflika fait son apparition. الشرعية الثورية انتهت. الآن الشرعية الشعبية. Et ce fut le coup de théâtre, la fête gâchée. Alors que rien ne le laissait supposer, les 6 autres candidats se retirèrent du scrutin, laissant Bouteflika seul en course. Motif, les fraudes tant redoutées avaient déjà commencé lors du vote des corps constitués et dans les bureaux itinérants. Le lendemain, 15 avril, les Algériens votèrent quand même, mais le cœur n'y était plus. Ce désistement surprise avait enlevé toute crédibilité à ces élections pour lesquelles les Oranais avaient montré tant d'engouement tout au long de la campagne électorale. Le résultat fut sans surprise. M. Bouteflika fut élu à 73,79% des voix exprimées par 60,25% des votants. Oran aurait voté Bouteflika à 63,57%. Ces chiffres officiels sont bien entendu contestés par l'opposition. اليوم 15 ابريل 1999 الموضوع بيان مشترك. نحن اعضاء مدير الحمله الانتخابيه لولايه وهران بعد القرار الذي اتخذ من طرف ال6 مترشحين بالانسحاب من الانتخابات الرئاسيه المسبقه يوم 14/4/1999 وعلى الساعه 3:30. ندعم القرار التاريخي والحاكم الرافض لمصادره حق الشعب في الإدلاء برأيه بكل حرية وبطريقة شفافة، ونعتبر هذا القرار تجسيدا لمبادئ التناوب على السلطة بالطرق السلمية والحضارية. وختاما نساند هذا الانسحاب من المهزلة والخطورة التي تستخدم مستقبلا وبالطرق السلمية والقانونية، كما نسجل انسحاب مراقبين على مستوى المراكز والمكاتب الانتخابية. وشكرا.